भारत माता की जोर से बोलो भारत माता की और जोर से बोलो भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जनजातीय पूरक दिवसे दौड़े दौड़े देखছেন आगामी 8 जुलाई जनजातीय पूरक दिवसे दौड़े दौड़े देखছেন आगामी 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে দৌড়ে দৌড়ে দেখছেন आगामी 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে দৌড়ে দৌড়ে দেখছেন आगामी 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে দৌড়ে দৌড়ে দেখছেন आगामी 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে দৌড়ে দৌড়ে দেখছেন आगामी 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে দৌড়ে দৌড়ে দেখছেন वंदे मातरम वंदे मातरम আগরতলা রবীন্দ্র প্রাঙ্গণে जनसभा कबुं मंडल मीटिंग खालामो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नि बीजेपी पार्टी निंगै ताम खाजमा थाने खाजमा वर्ल्ड इंडिजिनस बिसिङनि जे पार्टीनि बिसिङै जत्तो मिलिने सेन्सेसनि सक्रिय जनजाति बाबा हाई मीटिंग खाजकनाय नाहारमंग ताकलाय बिसिङै सिनि दाना आगे उठाय थामिनि आगे उठाय थामिनि जों प्रत्येक बोसोर जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे जों पालन खालामनाय जत्तो मिलिनाय बेचिनि আগরতলা भवन प्रांगण जों बाबा एखा खालामनो करबुं मंडलनि बोसोर करबुं मंडलनि मोनसे प्राय 1000 ini target प्रत्येक शक्ति केन्द्र वाइज एवं बुथ केन्द्र वाइज ini je or really खाइबनि के ini बिस खाइबनि बरै खाइबनि ini जे दिल्ली खाइबनि बिस আগরতলা जे जनसभा সবাইরা আওয়াজ তুলুন বন্দে মাতরম সভা খাইলেমানি ভারত মাতা কি আজকে আমাদের করবুক মন্ডলে একটা বিশাল একটা র্যালি সামনের 9 তারিখে উপলক্ষে যে মূল উদ্দেশ্য হলো আজকে করবুক মন্ডলে একটা র্যালি বিশাল একটা র্যালি সামনের 9 তারিখে যে জনজাতি জমায়েতের উপলক্ষে আজকে আমাদের করবুক মন্ডলের আমাদের করবুক মন্ডলকে প্রায় 1000 আমরা সামনের 9 তারিখে আগরতলাতে যে জনসমাবেশে আমরা যোগদান করব।